जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आज 12/3/2026 गुरुवार। आसतु जानिबा आज नाटक संपर्क में केउ यात्रापाटी केउठी एवं केउ नाटक परिवेशन करिवो। तेबे आसतु जानिबा प्रत्येक यात्रापाटीर अपडेट। यात्रा दुर्गा मंदिर तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची मु अनाथ तू जगन्नाथ। स्थान साईकुला मयूरभंज। ता परवर्ती अपडेट है यात्रा राणी सिंहवाहिनी तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची सुपरहिट नाटक तू मो बजरंगी। स्थान बलंगा निमापड़ा पुरी। पार्वती गणनाट्य तार द्वितीय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची भल मनीषर भूल ठिकणा। स्थान तला राजनगर केन्द्रापड़ा। यात्रा मौड़मणि शिवाणी गणनाट्य तार द्वितीय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची हा कुष्ठ बोली जाऊ जीव। स्थान शंकरपुर चौद्वार कटक। यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य तार विदाय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची ए केमितिका संपर्क। स्थान पतराजपुर खैरा बालेश्वर। तारिणी गणनाट्य तार विदाय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची जीवन खोजुची जरा निवास। स्थान सड़ईगढ़ गोलबाई खोर्धा। अपेरा राजदरबार तार द्वितीय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची पुओ जन्म करी पाप करिछि। स्थान मालीबसा पट्टामुंडेई केन्द्रापड़ा। अपेरा श्रीमंदिर तार द्वितीय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची कही दास जगन्नाथ। स्थान राजघर पोखरी भद्रक। ता परवर्ती अपडेट है यात्रा ग्रांड महल तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची कानारे तो बाट रही चाई। स्थान तेलेसिंगा एनटीपीसी अनुगुल। यात्रा रंगमहल तार द्वितीय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची कांदुची मु खाली तो पाई। स्थान घाटिकिया खंडगिरी खोर्धा। यात्रा इंद्रभुवन तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची चिट्ठी बासुची तुलसी तुलसी। स्थान पीर बजार भद्रक। यात्रा स्वप्न महल तार द्वितीय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची हारिले केते मु जीतिली केते। स्थान उपर दुमका आखंडलमणि भद्रक। राजधानी अपेरा तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची राजधानीर राजा पुओ। स्थान इटामाटी मेडिकल पड़िया नयागढ़। यात्रा नाट्य मंडप तार विदाय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची देवदासी जीव नाट्य मंडप। स्थान बसंतपुर धौली भुवनेश्वर। यात्रा स्वर्ण महल तार द्वितीय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची गुआरी शुण दीनबंधु। स्थान काटेणी खोर्धा। ता परवर्ती अपडेट है यात्रा जाग्यसिनी तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची सुपरहिट नाटक गैंगस्टर। स्थान कुरीकणा जेनापुर जाजपुर। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज तार विदाय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची काचर सहर। स्थान नुआपाटଣା धबलेश्वर कटक। यात्रा श्री विश्व दरबार तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची कहवाकू लाज शुणिले पाप। स्थान 14 कौलाट केन्द्रापड़ा। धौली गणनाट्य तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची किए कांदिनाओ हाथ टेक। स्थान बालीपाटना बालीकुदा जगतसिंहपुर। यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य तार तृतीय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची हसरे तमे ना लुहरे तमे।
ସ୍ଥାନ ମାଲୁଦ ଚିଲିକା ପୁରୀ। ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ସ୍ଥାନ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ତ୍ରିଶୂଳିଆ କଟକ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସବୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନ କରଞ୍ଜିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ସ୍ଥାନ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ତାର ବିଦାୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗେ ଫିକା ଅଭିର। ସ୍ଥାନ କାର୍ଗିଲ ଛକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟପୁର କୋରେଇ ଯାଜପୁର। ମୟୂର ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ସ୍ଥାନ କରମଳା ପୁରୀ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ଅପେରା ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ସ୍ଥାନ ମୋତୋ ଭଦ୍ରକ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ପଣତ କାନି। ସ୍ଥାନ ହରିରାଜପୁର ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଚାଲ ଦେଖିଯିବା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁକୁ। ସ୍ଥାନ କଣାସ ଡେଲାଙ୍ଗ ପୁରୀ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ସ୍ଥାନ ଜୋରନ୍ଦା କଇଁପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ। ମା ଜଗତଜନନୀ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁନା ହରିଣୀ। ସ୍ଥାନ ଦଣ୍ଡେଇବେରିଣୀ ଗନ୍ଦିଆ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ। ସ୍ଥାନ ଭୋଗରା ଆଠଗଡ଼ କଟକ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନ ହଜଜଙ୍କିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା। ସ୍ଥାନ ବଡ଼ା ହଳଦୀପାଳ ନଳବାର ବାଲେଶ୍ୱର। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ସ୍ଥାନ ପଞ୍ଚୁପଟି ଢେଙ୍କାନାଳ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ଯାତ୍ରା ଦରବାର ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭୁଲି ଗଲେ ଭଲ ହେବ। ସ୍ଥାନ କଣାସ ପୁରୀ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ସ୍ଥାନ ମୁକ୍ତାପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଖୋଲିଦେ କାଳିଆ ତୋ ସିଂହ ଦୁଆର। ସ୍ଥାନ କୁକୁଡ଼ିଆ ଉଦଳା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ସ୍ଥାନ ବନ୍ଧଙ୍ଗା ଭଦ୍ରକ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ସ୍ଥାନ ପଦ୍ମନାଭପୁର ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଢେଙ୍କାନାଳ। କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଇଥିବା ସୂଚନାଟିକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।